أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं सैरिश नदीम के साथ मॉर्निंग शो। और बहुत खूबसूरत नात पढ़ी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा। इनकी कल भी अल्फाज अच्छे थे और आज इन्होंने किरत करी है। और शुरुआत आज किरत से करी क्योंकि नात का हमने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है और कल भी आपने हमें नात सुनाई, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे शो में रहें और हमें नात सुनाते रहें। अभी इंशाअल्लाह ताला हम थोड़ी देर बाद इनसे नात भी सुनेंगे। और कैसा रोज़ा है आज आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि कल का रोज़ा सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा और आज दूसरा रोज़ा भी हो गया। वक्त का पता नहीं लगता। रमज़ान आने का एक शोर होता है कि रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, रहमत का अशरा है, रमज़ान आएंगे और आज दूसरा रोज़ा भी माशाल्लाह से हो गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया फ़रीद आपका कि आप इतनी खूबसूरत किरत आपने पढ़ी और इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। आज मैं ऐसी सोच रही थी कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना मगन है और कितनी मसरूफियात में से अपने आप को निकाल के और हमारे लिए टाइम देने आते हैं या किसी और के लिए टाइम निकालते हैं। जैसे हमारे मेहमान होते हैं, मुफ्ती साहब हो गए या हमारे साथ जो कल समाजी रहनुमा थे, उन्होंने हमें टाइम दिया। तो आजकल कितनी मसरूफ़ ज़िंदगी में किसी के लिए थोड़ा सा वक्त भी निकालना एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है उसकी तरफ से। इस चीज़ को हमें थोड़ा समझना चाहिए कि हम किसी के टाइम की भी कदर करें। और दूसरा मैं ये सोची थी, जैसे औरतें होती हैं, औरतें किस तरीके से अपने आपको इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेके चलती हैं। घर भी देखती हैं तो सहरी भी बनानी है, इफ्तार भी बनानी है, बच्चों को भी स्कूल छोड़ना है, फिर वो स्कूल से वापस उन्हें लेने भी जाना है, फिर उन्हें ट्यूशन भी छोड़ना है, फिर उन्हें सिपारा भी पढ़ाना है, फिर मेहमानदारी भी करनी है, कोई तकरीब आ जाए उधर भी जाना है, बाजार की भी 10 मसले मसाइल वो भी उन औरतों को ही हल करने होते हैं। लेकिन उसके बाद भी कभी आपने ऐसा हुआ कि आपने अपने घर की औरतों को ये बोला हो कि यार तुम तो वाकई में बड़ा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करती हो, इतने अच्छे तरीके से सबको लेके चलती हो, कोई तकरीब में जाना हो तो वो बेचारी पहले से कपड़े भी इस्त्री करके रखती हैं, बच्चों की भी तरबियत अच्छे से करने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर क्या होता है एंड में कि बच्चों से कोई गलती होती है तो फ़ौरन ना माँ बाप ददियाल एकदम कह देता है तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने बिगाड़े। तो कोशिश किया करें अपने घर की औरतों को थोड़ा अप्रिशिएट किया करें, उनकी मेहनतों पे अप्रिशिएट किया करें। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं समीर गुलजार साहब, समाजी रहनुमा। हमारे साथ मौजूद होंगे आज अमजद साहब, जिनके साथ दो बीवियां हैं, तो हम उनको भी अपने साथ ज्वाइन करेंगे और आज हम उनसे बात करेंगे कि दो बीवियों को एक साथ वो किस तरीके से संभालते हैं। मैं इत्तेफाक के मैं जब एक मोबाइल यूज़ कर रही थी तो एक ऐप के ऊपर उनकी वीडियो मेरे सामने आई, तो वो अपनी एक मिसेस को मना रहे थे और कह रहे थे एक मिसेस मुझसे नाराज़ हो गई है कि वो तुम पहली वाली बीवी को लेके क्यों गए। तो मैंने सोचा यार कितना मुश्किल इनकी ज़िंदगी होती है। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं अपनी वीडियो में, मुस्तकिल हंस रहे होते ना।
تو میں نے کہا یار اس ہنسی کے پیچھے کوئی تو غم چھپا ہوا ہوگا. تو میں نے پھر ان کو اپروچ کرا اور وہ شکر انہوں نے ہمیں عزت دی, ٹائم دیا ہمارے لیے, اپنے گھر سے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کے وہ ہمارے شو میں آئے. تو ان سے بھی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے, لیکن ملتے ہیں پہلے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, پھر ہم ملاقات کریں گے. سب سے پہلے ہم اپنی ڈسکس کریں گے اس عشرے کے حوالے سے مولانا صاحب سے, اپنی مفتی صاحب سے, پھر ہم مزید مہمانوں سے اپنی ملاقات کرائیں گے. ویلکم بیک. اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ سمیر آپ کیسے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے امجد صاحب. امجد آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے پہنچ گئے سفر, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ایک کال پہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. پروگرام میں شروع کرتی ہوں, مفتی صاحب سے بات کرتی ہوں. میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب, یہ عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے اور جیسے کہا جاتا ہے کہ نیکی کرو تو ثواب ملتا ہے, تو اس رحمت کے مہینے میں کیا رحمت کا معیار بدل جاتا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی نیکی کریں گے تو اس کا 70 گنا ثواب ملے گا آپ کو, ایسی جو بات ہوتی ہے اس کی وجہ, خاص وجہ رمضان کی عشرے کی فضیلت ہے یا رمضان کی فضیلت ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا مجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں, ایک تو عشرہ رحمت ہے اور ایک عشرہ مغفرت ہے اور ایک عشرہ جہنم سے آزادی ہے. تو تینوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اور نیکیوں کا اس میں بہت بڑھاؤ چڑھاؤ ہو جاتا ہے. یعنی نفل کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے اور جبکہ فرض کا ثواب مزید اور بڑھا دیا جاتا ہے. صحیح. یعنی جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام دنوں میں اگر ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف 2 رکعت نفل کا ہی ثواب ملے گا, اور جب ہم رمضان میں پڑھیں گے تو وہ ہمیں فرض کے برابر ملے گا. اور پھر عام دنوں میں اگر ہم فرض نماز کوئی پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف فرض کا ہی ثواب ملتا ہے, اور جب رمضان المبارک میں فرض نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 70 گنا فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح ایک نیکی جو ہے وہ ایک ہی نیکی ہوتی ہے, اور رمضان میں کریں تو وہ 70 گنا ہوتی ہے. تو گویا کہ اس رحمت, عشرہ رحمت نہیں بلکہ پورا ہی رمضان المبارک کی ہر ساتھ ہی رحمت اور برکتیں ہیں. اس میں ہم جتنی بھی اجر و ثواب کماتے ہیں, اور مثال کے طور پہ جس طرح ہمارا روزہ ہوتا ہے یہ بھی ایک عبادت اور ثواب ہے, پھر روزے میں تلاوت کرنا یہ بھی ایک اجر و ثواب کا باعث ہے, پھر روزے کی حالت میں ہم عبادت کرتے تھک جاتے ہیں, جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت کا باعث ہے. اور پھر مزید جب ہم اٹھنے کی نیت کرتے ہیں کہ گویا کہ میں ابھی فجر کی نماز پڑھ کر اٹھا ہوں یا پھر میں نے آرام کر لیا, تو اب ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا وہ بھی ایک اجر و ثواب کا باعث ہے. یعنی نیکی کا انتظار کرنا بھی نیکی ہے, اور رمضان المبارک میں اس کا مزید اور ثواب بڑھ جاتا ہے. تو یوں سمجھ لیں آپ کہ جس طرح نیکیوں کے معاملات ہیں, پھر ہم دوسرے برعکس لیفٹ سائڈ آتے ہیں تو گناہوں کے باعث بھی یہی ہے کہ گناہ کا انتظار کرنا بھی گناہ ہے, اور گناہ کے عوض میں اس کی مدد کرنا بھی گناہ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا بھی نیکی ہے, اور گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے. تو لہذا اسی طرح رمضان المبارک کا عشرہ رحمت ہے, تو یہ ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں ہیں. تو اس میں ہم جتنی اجر و ثواب کما سکتے ہیں ہمیں کمانا چاہیے. اچھا, سب سے بڑی اہمیت کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو عقل اور شعور ہے کہ ہمیں جب رمضان کا مہینہ مل گیا, الحمدللہ ہمیں 2025 ایک بار پھر جیتے جی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مل چکا ہے. اب یہ انسان کا بھی اختیار دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, اب وہ اس کو نیکیوں میں گزارے یا گناہوں میں گزارے. اگر ہم اس کو نیکیوں میں گزاریں گے تو یقینی طور پہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے, ہمارے معاملات درست ہوں گے. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں یار ہم نیکی کس طرح کریں, ہم تسبیح پڑھتے رہیں, ہر وقت نمازی پڑھتے رہیں, کیا دنیا کے معاملات نہیں کریں؟ بھائی دنیا کے دیگر معاملات کرنا وہ بھی تو اجر و ثواب کا باعث ہے نا. آپ حقوق اللہ ادا کریں, پھر اس کے بعد حقوق العباد بھی ادا کریں. اچھا, مجھے مفتی صاحب ایک بات اور بتائیے گا کہ روزے کی روح کیا ہے اور رمضان کی روح کیا ہے؟ دیکھیں, روزے کی روح اور رمضان کی روح, اصل عبادت کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور روزے کی جو اصل روح ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, تو یہ بظاہری طور پہ شرعی تقاضا ہے کہ ہم بھوکے بھی رہتے ہیں, پیاسے بھی رہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کے ہم جب نیک اعمال کریں مزید
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں, یا جو ہمارے ذکر و اذکار ہیں, پھر ساتھ ساتھ میں کوئی جاب پہ جا رہا ہے, کوئی کاروبار سے متعلق جا رہا ہے, تو کوئی اپنے حقوق و لباس سے متعلق گھر سے نکل رہا ہے, تو وہ بھی ایک بہت ہی بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے. یعنی اس کو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ مطلب وہ اگر کوئی نوکری پہ جا رہا ہے یا کوئی اپنے کاروبار کی نیت سے جا رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں مل رہا. وہ کس لیے جا رہا ہے؟ حقوق لباس کی ادائیگی, طلب معاش کے لیے, اپنے معاملات زندگی کو گزارنے کے لیے, ضروریات پوری کرنے کے لیے, تاکہ اپنے آپ کو مضبوط رکھے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکے, اور اپنے آپ کو وہ اتنا مضبوط رکھے کہ وہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. یہی تو سب سے بڑا افضل ثواب ہے. اور اس ماہ رمضان المبارک میں تو اگر کوئی کسی کو افطار کرائے یا سحر کرائے, ہم صرف اپنے گھر والوں کی بات کر لیتے ہیں, ہم دیگر لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں. ہم اگر اپنے گھر والوں کو ہی سحر اور افطار اچھے انداز میں کرائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت کا ثواب ہے, کہ جس طرح عام دنوں میں ہم جو ہے دیگر چیزیں کھاتے ہیں یا کھلاتے ہیں تو اس کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ثواب ملے گا. اچھا, یہ ہم نے فضائل و برکات کی باتیں تو سن لی ہیں. اب یہ جب فضائل و برکات بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں تو فروٹ والے, خرد نوش والے, وہ بھی اپنے ریٹ بڑھاتے ہیں اسی انداز میں, تاکہ بھائی لوگ خریدنے آئیں گے, ان کو ثواب زیادہ مل رہا ہے تو ہمیں رقم زیادہ ملنی چاہیے, ہے نا, تاکہ وہ رقم لوٹتے رہیں, ہم ثواب لوٹتے رہیں. تو پھر یہ تو پھر بات ہی غلط ہو گئی نا. پھر اس کو روکنا, اس کی خردنوش کی زیر نگرانی کرنا, یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے, اور نیک اعمال کرنا یہ ہماری ذاتی ذمہ داری ریاست کے اوپر بات آئی تو پتہ لگا تھوڑے دن بعد ریاست تو بولے گی. سب سحرش کا تو شو مجھے لگتا ہی ہے نا, صرف ریاست کے خلاف بولنا ہے. اور ریاست پہ یاد آیا اور سحری کے اوپر یاد آیا کہ اپنے آجو باجو دیکھو کہ سحری کی ہے یا نہیں کی ہے, اور فروٹ مہنگے ہو گئے. تو واقعی میں یہ تکلیف تو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ مسئلہ ہے. اور مفتی صاحب جب بات بتاتے ہیں تو واقعی ان کا بات بتانے کا انداز اتنا اچھا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے پاس تعلیم نہیں ہے دینی, جو میں ان سے سنتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ میں نے آج نئی بات سنی ہے, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان سے بات کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور, میں نے کل سمیر کو میں نے اس لیے بلایا, میں نے کل ان کا ایک اسٹیٹس دیکھا, اس کے اوپر بڑا زور و شور سے کوئی خاتون بڑا چلا کے کہی تھی کہ مجھے رکشے کا کرایہ دو. وہ کیا سین تھا سمیر آپ کے پاس؟ میں نے اسٹیٹس دیکھا, وہ ایک خاتون گئی تھی نمائش پہ, نمائش دیکھنے کے لیے. اچھا, انہیں ملا نہیں وہاں کھانا. بس وہ یہ کہنے لگی کہ ہم اتنی دور سے اپنے رکشے کا کرایہ خرچ کر کے آئے ہیں, ہمیں کھانا. تو جب رکشے کا کرایہ تھا تو اپنے گھر میں سحری بنا لیتی؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کپڑے وغیرہ نہیں تھے, اتنے معاملات نہیں تھے, ہم نے کہا چلو وہاں جا کے کر لیتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا, اور ان کے ساتھ نہیں, دیگر وہاں پہ اور بھی لوگ تھے جو باہر کھڑے ہوئے تھے, انہیں کہا گیا کہ صرف جو اندر موجود ہے پنڈال کے ان کے لیے ہے سحری کا اہتمام, باقی باہر والے سب اپنے گھر چلے جائیں. اچھا, پنڈال میں جو ہیں وہ ان کو ملے گا, باقی سارے اپنے. آپ نے سماجی رہنما بننے کا جو آپ میں ایک جوش اور جذبہ ہے, یہ کس اس سے آپ کے اندر آتا جا رہا ہے؟ روز بروز آپ نیا کوئی وہ کیس لے کر آ جاتے ہیں, ایک بیچاری کو رکشے کا کرایہ نہیں ملا تو آپ اتنا ناراض ہو کہ آپ نے اتنی بڑی ایک ویڈیو بنا دی. تو یہ کیا آپ کو اتنا جذبہ کس بات سے آ رہی ہے؟ غلط ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں ہر جگہ پہ غلط ہی غلط ہے. ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں ان غریبوں کے نام پہ, اور ان پہ نہیں لگ رہے. آپ انہیں دکھا کے پیسے تو بٹور رہے ہو, ان کے نام پہ صدقہ خیرات لے کے اپنا گھر چلا رہے ہو, تو آپ کھاؤ گے تو ویسے ہی امال پاؤ گے بھائی. تو لہٰذا آپ اس بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ایک رکشہ کا کرایہ ہے میرے پاس, میں کورنگی سے نمائش تک آ سکتی ہوں, تو رکشے میں آ رہی ہوں, بس میں بھی نہیں آ رہی, تو میں وہ رکشے کے کرایے سے سحری نہیں لے لوں؟ یہ ہماری غفلتیں نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ ہماری نا سب سے پہلی بات ہے خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. کیونکہ وہ رکشے کا کرایہ یہاں تک انویسٹمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 رکشے کے کرایے نکل جائیں گے, اتنا سارا کھا بھی لیں گے, سمیٹ بھی لیں گے, لے بھی جائیں گے, اور بھی پتنی آگے کے کیا کیا مراحل طے کیے ہوئے ہوتے ہیں, ذہن میں چل رہا ہوتا ہے مستقل. اچھا, جہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں نا وہ ان سے بڑے فنکار ہوتے ہیں, وہ ان سے بڑے ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں, ان کو جو آنے والوں کو صرف جو نا فوٹو سیشن دکھانا دینا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہے. اور اس کے علاوہ خیر ہم کیا اس بات کی مذمت کریں, مرمت کریں, بار بار اس کے اوپر ڈسکس کریں, خود لوگوں کو اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے, اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے. ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے, قبر میں جانا ہے, اور سارے معاملات ہیں, ہمیں سب پتہ ہے. دیکھیں بتا تو سب کو ہے نا, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, مزے کی بات ہے, اتنی مہنگائی پہ ہم باتیں کر رہے ہیں, کوئی سحری کرنے کہیں اور جا رہا ہے, کوئی روزہ کھلنے کہیں اور جا رہا ہے, فروٹ والے مہنگے سے مہنگا پھل دے رہے ہیں, اور اسی کے بیچ میں ایک صاحب ہے 2 بیویاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟
10 हैं, मतलब 2 कंती वालों। अच्छा माशाल्लाह, अभी हयात 8 बच्चे, बीवियां 2-2, कैसे अफोर्ड करते हो? तुम भी नुमाइश तो नहीं जाते भाई? नहीं, बस ये कि अल्लाह पाक ने एक ऐसा सिलसिला बनाया, वसीला बनाया कि बस ये नसीब के खेल हैं, जब जिसका नसीब जहाँ लग जाए, भले वो शादी के लो या कोई कारोबार के लो। दूसरी शादी आपकी पहली शादी से कितने दिन बाद हुई? मेरी शादी जो है ना 9 साल के बाद जो है ना मैंने शादी करी है। क्या शौक था? ये शौक था, मोहब्बत थी दोबारा, या कोई हादसा था? नहीं, हादसा तो कोई नहीं था। इसको ये कह लो कि मेरी पहली मोहब्बत या पहले लाइफ में जो आई थी ना, वो सेकंड थी। अच्छा। तो उनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि रब्ता रहा, बातचीत रही। जब घर वालों की तक बात पहुंची तो उनके घर वाले नाराज़ हो गए, मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं था। तो ऐसे नाराज़गी में ना तो हम लोग का सिलसिला यानी कि आउट हो गया, यानी कि हम लोग वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। अच्छा। फिर उसके बाद हमारी लाइफ में ये फर्स्ट वाली आई थी। अच्छा। तो इनके साथ हमारी सेटिंग ऐसी थी कि 3 साल तो हमने इनको ढूंढा, ये रिश्तेदारों में से लेकर आया हूँ। अच्छा। तो ढूंढा 3 साल के अंदर हमने इनको, जब घर देखा तो मेरे घर वालों ने बोल दिया कि हमारे जो है ना यानी कि उसमें नहीं है लेवल में। मेरा लेवल नहीं चाहिए मेरे को, मुझे बस लड़की से मतलब है, अच्छी लड़की। और ये वो तो ऐसे करते करते हमारा मतलब मैंने जिद करके मैंने मामला पूरे कर लिया। हमारे वहाँ शादी हो गई। शादी के बाद हमारे जो मामला चले, उसके बाद जो है ना कुछ टाइम गुजरा था, बच्चे अच्छे हो गए माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने कारोबार दिया है और बच्चे दिए, माँ बाप माशाल्लाह, माँ बाप का प्यार है, बहन भाई को प्यार है, सब जॉइंट फैमिली के साथ हैं। फिर इनका सेकंड वाले का फ़ोन आया, तो आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब मुझसे भी कर लो। नहीं, उन्होंने जब ये अल्फाज बोला ना कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मैंने समझ गया था मेरा कोई मसला है। तो जब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, उन्होंने बोला कि मेरी डिवोर्स हो गई है। अच्छा। मेरे साथ ऐसे मामला थे और ऐसा था, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरा घर भी देखा हुआ था, मेरा कारोबार भी देखा हुआ था। तो उन्होंने ये शख्स मुझे नज़र आ रहा है, ये मुझे सहारा देगा, सहारा दे सकता है। बोलने में क्या, हर इंसान एक अपना गुफ्तगू जो चालू करता है कि वो बस उसको जवाब मिल जाए, उसको सुकून मिल जाता है कि यार इस बंदे ने मना करा है, हाँ करा, क्या करा। अब उन्होंने जब मुझसे गुफ्तगू करी तो मैंने बोला भाई मैं कारोबारी बंदा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करता और अपनी मैं लाइफ क्या शेयर करूँगा। तो जब मुझे मामला बताया, मैं डिवोर्स हो गई, मेरे साथ ऐसा मसला है, ऐसा मसला है। मैंने बोला आपने शादी करनी है तो मैं शादी करूँगा, मेरे पास टाइम ये नहीं कि मैं आपसे बात करूँ, मैं आपके साथ टाइम दूँ, मैं आपको बाहर लेके जाऊँगा। मतलब आपने 1 मिनट में डिसीजन ले लिया? नहीं, 1 हफ्ते के अंदर मैंने वो फ़ोन पे फ़ोन करना। तो मैंने भाई ऐसा उनको नहीं पता था कि आप मैरिड हैं? नहीं पता था उनको, मैंने बताया, मैंने सब बताया। मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। अच्छा। मैं जो है ना अपनी जॉइंट फैमिली के साथ हूँ, मैं करूँगा, सबको बताया करूँगा, अपनी वाइफ को भी बताऊँगा, सारे मामला क्लियर करूँगा, मैं छुप के शादी नहीं करूँगा। अच्छा। मैंने कोई यानी कि कोई अपना डिमांड नहीं रखनी, कोई आपसे कोई मतलब कोई ऐसी डिस्कस नहीं करनी कि मैं आपको ऐसा रखना है, ऐसा मैं बिल्कुल क्लियर करना है। तो बोले आपकी वाइफ राज़ी है कि, मैंने बोला वाइफ राज़ी हो या ना हो तो मेरा मसला है ना, आप करेंगे शादी में। नहीं, कैसे आपका मसला, बीवी का मसला क्यों नहीं? नहीं तो वो तो फिर कहानी फिर मतलब आपने जब वो कहानी कैसे डिसीजन है कि वो वाइफ का मसला है, मतलब वो बेचारी की कोई हैसियत नहीं, 6 बच्चों की अम्मा है उसका ऐसा नहीं है। अच्छा। ये बात उनके सामने करूंगा। अच्छा। हाँ, वो आ रही है अभी ब्रेक के बाद, उनको भी ताकि जो है ना उनके साथ जब करूंगा तो जाहिर सी बात है वहां से जो नहीं। वैसे एक बात है, मैंने जो आपके अंदर महसूस किया, ये अभी हम इसलिए आपके साथ अकेले बात करें कि जब वो आपकी मिसेज आ देंगी तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में बात होगी। और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम, आप मेरे पर्सनली आपसे सवाल है, मुझे ऐसा लगता है आप जो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पी फील करवाते हैं अपनी वीडियोस में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आप ऐसी है जो अपनी टेंशन छुपाते हैं या अपनी कोई परेशानी छुपाते हैं या कोई जाहिर जिंदगी में कोई डिस्टर्ब तो होती होगी ना चीज़ें, दोनों को एक साथ लेके चलना। मैं शेयर नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ छोटी सी 2 टक बात करूँगा। देखो कुछ मामला ऐसे होते हैं, फैमिली मैटर होता है, तो फैमिली मैटर में हर बंदा किसी बात को नहीं लाता, डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बस ये कह लो कि मुझे ना पैसों से कोई मसला था कि मुझे पैसे चाहिए, मैं अमीर होना चाहता हूँ या मेरा गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, इसी कोई सोच नहीं थी। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो बंदा मिल के चले ना, उसके चेहरे पे स्माइल हो और मेरे साथ जो है ना गुफ्तगू करे, हंसमुख रहे। आप क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली आयरन का काम करता हूँ। आयरन का काम करते हैं। तो अच्छा, एक ये ट्रेंड मैं समझी, जब मैंने इनकी वीडियोस देखी तो मुझे ये लगा वो एक ट्रेंड चल रहा है ना इंडिया में, एक हस्बैंड है, उसकी 2 मिसेज हैं, और वो मैंने कहा शायद इन्होंने उनको फॉलो करा और कॉपी करा है कि वो भी इतना मशहूर हो गया तो चलो मैं भी मशहूर हो जाता हूँ। वो तो उनकी मेरे बात हुई शादी। अच्छा, मेरी शादी उन्होंने आपको कॉपी करा, ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कॉपी करिए, मगर मेरी शादी को 6 साल चल रहा है, 5 साल हो गए, 6 साल चल रहा है। अच्छा, ये जैसे मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जाहिर बात है 2 बीवियाँ, अच्छी बात है, 2 और 4 ये तो अल्लाह
ताला का हुक्म है उस पर आप अमल करें। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हस्बैंड वाइफ की वीडियोस आ रही होती हैं, बीवी हस्बैंड को चमाटे लगा रही होती है मजाक में, बच्चे को डांट रही है तो हस्बैंड को गिरा दिया, और 2 बीवियों के साथ वीडियोस बना ली। ये शरीयतन वैसे तो ज़ाहिर है वीडियोस बनाना ही मना है ना, ठीक है, लेकिन ये हम किस तरफ जा रहे हैं लोगों को लेके इस बात से? देखिए मसला तो ये है कि सोशल मीडिया की पर आना और टिकटॉक वगैरह करना, ये तो फिर जाहिर सी बात है, ये तो अलल ऐलान एक अपनी नुमाइश है, और अलल ऐलान इस तरह करना गैर शरई काम भी है। और ख़ासकर ये कि भाई आपका मकसद क्या था, दूसरी शादी करने का या तीसरी शादी करने का या चौथी शादी करने का, जो मकासद होते हैं वो तो सबको मालूम होते हैं कि आप ज़ाहिरी तौर पे हुकूकुल्लाह भी अदा करें, हुकूकुल इबाद भी अदा करें। अब ये जो ना प्लस पॉइंट है, ये असल तो मकसद ही यही है सोशल मीडिया का, मंजन चूरन बैटरी का पानी सारा मिक्स कर जब तक चलेगा नहीं तो मज़ा कैसे आएगा? देखो मज़ा कैसे आएगा? बात काट रहा हूँ, नहीं मेरी ज़रा बात पूछने दें। मसला सिर्फ ये होता है कि हमारी नीयत असल जो है ना वो वहीं तक ही पहुंची भी होती है पहले से। यहाँ की तो सिर्फ एक शुरुआत होती है, सिर्फ टच होता है जिसको हम इस्लामिक टच कहते हैं, बस सिर्फ भाई इस्लामिक टच हुआ, निकाह हो गया, शादी हो गई, उसके बाद अपनी सारी लाइफ उसी तरफ वक्फ कर देना है। इस बात से मैं बहुत खुश हुई कि उन्होंने 2 टोक बात की कि मैं टाइम नहीं पास करूंगा, शादी करना चाहता हूं, ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह ही होना चाहिए। बीवी को मनाना मेरी जिम्मेदारी, और जायज तरीके से उन्होंने उसको हलाल रिश्ते में लेकर आए। मजीद बात करते हैं, इनकी मिसेस को भी जब तक बुलाते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद हम इनकी मिसेस से भी पूछेंगे कि भाई उन पे क्या गुजरी थी जब ये बातें हुई थी। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमने अमजद से बहुत सारी और बातें भी की कैमरे के पीछे। हमने पूछा भाई बताओ कभी पिटाई शिटाई होती है बेगमात के साथ, तो अमजद ने तो मना कर दिया, कह रहा था मैं सच बोल नहीं सकता हूँ, मेरी पोजीशन नहीं है इस वक्त सच बोलने की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अमजद की मिसेज खुशी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और उनकी सेकंड वाइफ महविश। अस्सलाम वालेकुम, कैसी महविश आप? ठीक है। आपस में माशाल्लाह से इतनी मोहब्बत, इतना एक साथ सफर करके आना, एक साथ ही एक घर में रहती हैं आप लोग, कैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया इजीली इनको? कैसा मतलब थोड़ा टफ टाइम था या आपने आराम से मान लिया? फड्डा शड्डा डाला? काफी टफ टाइम। इन्होंने आपको मनाया या इन्होंने आपको मनाया? उन्होंने। कि तो मान गई आप इतनी आराम से? हाँ मान गई। या ले दे के एक जोड़ा छोड़ा या सोना वोना? नहीं ये जैसे मान है डिमांड होती है ना। मैं मेरी जैसे मैं कोई बात पे नाराज हो जाती तो मेरी जो बहनोई है मुझे कहते थे मैं तुम्हें सैरिश फालूदा खिलाऊंगा, तो मैं फालूदे के लिए मान जाती थी ना। तो आपने फालूदा खाया, आइसक्रीम खाई, जोड़ा लिया, क्या लेके? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैंने एक डिमांड रखी थी कि ये साथ में रहेंगी। अच्छा। बस मैंने ये कहा था कि चलो अब आपने कर ली है ना, तो अब आप उनको अलग नहीं रखेंगे, बस मेरे साथ ही रखेंगे। नहीं मेरी डिमांड थी। मैं बताऊँ ना आपको, मैं असल में आप बताएं मिर्चे लगा नहीं मिर्चे नहीं लगानी। इनकी डिमांड ये थी कि अगर आपने इनसे शादी करनी है ना तो मुझे कुछ ऐसी चीज दो कि क्या पता आप इनके हो जाएं। अच्छा। मेरे को भूल जाएं, ये प्यार ज्यादा देते। तो मेरा क्या चाहिए आपको? तो इन्होंने डिमांड करी एक फ्लैट। अच्छा। ताकि मैं फ्लैट में अगर मुझसे भूल जाए ना तो मैं अपने बच्चों को फ्लैट में डिमांड की वैसे बंगला लेना। तो फिर मैंने बोला मेरे पास 3 रेंज तो नहीं है, तो कुछ भी करो ना, फिर आप एक काम करो, फिर ऐसा कर लो वैसा कर लो, मतलब जो बातें के लिए इमोशनल डायल। तो फिर मैंने बोला मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा। ठीक है। तो फिर मैंने अपनी गाड़ी बेच के फिर इनके नाम एक फ्लैट डाला। जबरदस्त, सही है। बहुत अच्छा किया अपना आपको। तो मैंने बोला, फिर इन्होंने नहीं बोला मेरे नाम पे फ्लैट तो आप तो इन्होंने बोला कि फ्लैट चाहिए। फिर मैंने बोला अब ये आपको फ्लैट दे रहा हूं तो इनके यानी कि इरादे चेंज हो जाएंगे, मुझे भी कुछ चाहिए। तो फिर मैंने इनको बोला तो आप इनका जो ना जो इन्होंने जो मुझे 10 साल दिए ना, आप भी मुझे 10 साल दो, माशाल्लाह 6 बच्चे दो मेरे को आप। अच्छा। यानी कि अभी इनके 6 है ना, तो आप भी बच्चे दो, इनके मुकाबले में आ जाओ, आप मुझसे 2 फ्लैट लो। लेकिन जब वो उनके 10 साल पूरे होंगे तो इनके 20 हो जाएंगे ना, तुम भी कोई नई डिमांड ले आना। तो फिर तो इन लोगों का सिलसिला ऐसे चलेगा, यानी जो डिमांड करते हैं, देखो जो मुझे मिल रहा है, जो मतलब मैं कमा रहा हूँ। महविश, एक औरत में जेलसी होती है, ठीक है, आप सेकंड वाइफ हैं, मैं बिल्कुल उसमें भी कोई नहीं वाइफ है, लेकिन एक जलन होती है इंसान में ना। अब जैसे आपने कहा मैं खामोश हो जाती हूँ, ये तो बोल लेती होंगी क्योंकि इनके साथ ये पावर होगी कि पूरा ससुराल इनके साथ खड़ा होगा कि भाई आप बाद में आई हैं, तो इनको ज़्यादा सपोर्ट होती है। ये कुदरती सी बात है, पहली बीवी को सब ज़्यादा पूछते हैं, तो एक जलन होती है, गुस्सा होता है, कैसे निकालती है आप? ऐसी मुंह बना के जैसे उस दिन गुस्से में बैठी हुई थी वीडियो में। कोई जलन नहीं है, होता है ठंडा तो इनसे होता है, इनसे कोई नहीं। अच्छा, इनसे नहीं होता? मेरा भी होता है तो इनसे ही होता है, हम दोनों का इनसे होता है, हम दोनों का आपसे। अच्छा। मैं इनको ये बोलता हूँ, मैं अपने टाइम के बचाने के लिए, अभी बोलती है मुझे बाहर ले चलो, ये बोलती है मुझे बाहर ले चलो, तो मैं कहता हूँ यार आप लोग जो दोनों अलग अलग बाहर जाते हो, तो एक तो 2 घंटे 1.5 घंटा 2.5 घंटे, पेट्रोल अलग, हर चीज़ अलग, टाइमिंग अलग, आप दोनों साथ चलो ना यार। अच्छा, दोनों साथ। सही फिर है। आगे कौन बैठे? तो ये बोलती नहीं मैं आगे बैठती। तो भाई हाँ, तुमका पहले इनका ये ना, हाँ ये क्या कभी अकेले आती हो, रास्ते में अकेले बैठती है, गाड़ी के अंदर 4 व्हील में भी, बाइक में भी।
अब मैं ये बोलता हूँ कि यार बाइक पे भी आगे बैठती है? नहीं बाइक पे बाइक पे मैं इस पे भी खड्डा होता है, अगर जिस इनको बिठा दो ना, इनको बिठा दो तो भाई ये नाराज हो नहीं गई। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे भी बैठ जाती हूँ, जैसे जेंट्स बैठते हैं ना, मैं तो ऐसे भी बैठ जाती हूँ। तो अब बात ये है कि मैं इन लोगों को बोलता हूँ मेरा एडजस्ट टाइम करना बचाओ, पड़ता है ना सब जगह। मेरा टाइम बचाओ, और आप जो जहाँ बोलोगे मैं लेके जाऊँगा। कराची के अंदर कोई सा भी फास्ट फूड हो गया, कोई सा भी दायरा हो गया, एरिया हो गया, खाने पीने की जगह, घूमने फिरने की जगह, मैं सब लेके आऊँगा। इनको ले आने के लिए मैं पाकिस्तान टूर जाने की सोच रहा हूँ कि इनको थोड़ा घुमा के लेकर आऊँ, ये मना कर रही मैं भी साथ जाऊँगी। तो मैंने आप तो 2-3 दफ़ा जा चुकी हो, तो इनको जाए तो 5 साल से इनको सोच रहा ले आने को, मगर ही पंगा डाल रही थी, बोलते दोनों साथ झूठ चलो। बोल रहे हैं। तो बात ये है कि हम लोग जो है दोनों ना, को लेके जाएंगे ना, ज्यादा वो होगी ना। हाँ, दोनों को लेके जाओ, जब दोनों साथ हर लेके तरह आएंगे से ना तो दोनों को बंदा बराबर फिर रखा है। वही एंजॉय नहीं कर पाएगा ना। देखो अकेले के साथ जो है सेटिंग ऐसी नहीं होती तो है। अब आप एक काम करो, तीसरी जो आपने बोला है ना, अगर ये तीसरी करके लेकर आ गए फिर आप लोगों का रद्द अमल क्या होगा? सच्ची सच्ची, करने दो ना। बिल्कुल अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे करे, लेकिन फिर भी सच्ची सच्ची एक रद्द अमल क्या है? देखो सोच क्या है? आपके कहने से नहीं होगा, अल्लाह ना करे, ये अल्लाह नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, बहुत प्यारी है माशाल्लाह दोनों भाई। क्या हो गया? मैंने पसंद करी है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, पसंद करी हुई मैंने इनको बोला, तस्वीर भी दिखाई हुई है, इन दोनों को मिला के भी लेकर आया हूँ। बस ये है कि मैंने बोला कि आप मेरी दोनों वाइफ को बहनों की तरह रखो, समझो, और आपको भाई? बच्चों को नहीं, और जो है भाई ना बना ले। और जो है ना ये बच्चों को अपना बच्चा समझो, मैं अभी ले आऊँगा। तो बोली मैं कोशिश करूंगी। मैंने कहा कोशिश करते करते फिर आप वहीं रहे। तो मैं चाहता हूँ मैं खुद में अपने सोशल वैसे मीडिया आपको इन दोनों में ज्यादा प्यारी कौन लगती है? दो प्यार बराबर है, मगर ये है कि पहला प्यार वो है, उसकी वजह पता है क्या, जो इसने कुर्बानी दी है ना, मैं कहता हूँ कोई औरत नहीं देगी। नहीं तो वो दे रही है ना दोबारा, आप तीसरी पे वो तो इनके बाद दे रही है ना, जैसे वो मना कर नहीं सकती। पूछो क्यों? वो इसलिए मना करती है, इनके ऊपर ही आई है। अच्छा, अब ये मना करेंगे तो वो बोलेंगे तो आपने ये नहीं सोचा मैं अच्छा, मतलब आपस की लड़ाई के चक्कर में आप तीसरा फायदा उठा रहे हैं। ये देखो जरा, आप लोग आपस में इनको फायदा नहीं उठाने दो। पहला स्टेप जो है ना, पहला स्टेप वो मुश्किल होता है। मैंने पहला स्टेप जो उठाया ना, वो समझ लो ये उठाया। आपकी फैमिली ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? देखो ऑब्जेक्शन जो है ना, मेरी फैमिली ने, अम्मी ने बोला था देखो आप ले तो जाओगे, बनती नहीं है। अम्मी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया। मैंने बोला मैं अपने ननियाल ददियाल खानदान में दिखाऊंगा कि दो कैसे रखते हैं। दिखाने मतलब होता है ना, आजकल शादियां लोग करते हैं कि एक फर्स्ट फ्लोर एरिया, एक सेकंड फ्लोर आपको एरिया। ज्यादा इन दोनों में से कौन तंग करता है? जिद्दी हो या जैसे यार फरमाइशें ज्यादा देखो करता मुझे है? कौन है ना, ज्यादा? मुझे गुस्सा पता किस पे आता है? इन पे आता है। क्यों? मैं इनको जो समझाता हूँ ना, ये जिद नहीं करो, ये जिद पूरी करती है मेरे को, ये तंग करना, तो होता है मुझे, आप जब घर पे आते हो ना, मुझे आप हंसती हुई नजर आओ, अच्छा, मुझे खिलखिलाती नजर आओ, और मुझे अच्छा लगे, आप पे मुझे प्यार है। हाँ। ये थोड़ा सा कोई काम ऐसा रह जाएगा या कुछ हो जाएगा तो इनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी और चेहरा टेढ़ा होगा। उसके बाद जो है ना फिर वो इनको मनाना पड़ता है कि भाई आ जाओ। अच्छा, इनको जब तक 4 दफा आवाज़ नहीं तो खाने का तो ये आती नहीं है। अच्छा, इनको एक दफ़ा बोलूँगा ना आ जाओ तो मतलब ये भी 1-2 दफ़ा में करती हैं, मगर ये समझती हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मस्के लगाती हैं, थोड़ा सा यानी कि प्यार में। अच्छा, ये जब मेरे साथ थोड़ा सिलसिला बना तो ये देख रही होती है तो ये बोलती है हाँ कर लो, उनके साथ कर लो, मैं तो हूँ ही नहीं। ऐसा कुछ मेरे चेहरे से लग रहा है। नहीं देखो है दोनों के अंदर है, मगर ये कि एक जाहिर नहीं होता। हाँ, जिद्दी, फरमाइशी, इनसे आना जाना, खाना पीना, वो सब मुझ में बहुत ज्यादा है। अच्छा, नहीं मैंने वो वीडियो में देखा था, आप इन्हें मनाए थे कि मैं पहली वाली को घुमाने ले गया था और मैं रात, तो ये नाराज हो गई थी। वो उससे मैंने बोला कि यार ये मैं इनको जरूर अपने शो में बुलाऊंगी। तो आप कह रही थी कि वो तो नजर आ रहा है किससे प्यार है, पहली वाली से ज्यादा प्यार करते हो, वहीं जाओ। ये लेटे हुए बोले थे, चश्मा लगा के, इतनी फुर्सत नहीं थी कि चश्मा उतार के बोले मेरी भी तो सुन लो बेगम। फिर बड़ी मुश्किल से पुलाव खिला रही थी, उससे मैं चमचे से भर भर के, दिल चाहा था वही चमचा हलक के अंदर डाल दूं। इतना गुस्सा था। और सोचे अब तीसरी ले आए तो आपका क्या हाल होगा। सर पे देखो मैंने जो है ना अपनी सारी सेटिंग बनाई हुई है। देखो एक बंदा जो है ना कर लेता, बाद में पछताता यार मैंने क्या कर लिया। जब भी कोई कारोबार बंदा करे या घर बनाए, कुछ भी करे, तो वो अपना पहले ना एक बेक बना के रखे हर चीज का। जरूरी नहीं शादी की बात कर रहा हूँ। अभी आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे माशाल्लाह से। चले आ रही हैं, 4 अभी रह गए पीछे। मुकाबले पे आप आ जाएंगी। भाई मैं तो यही बोलता हूँ कि अल्लाह पाक बस कोई ऐसी दुआ मेरी कबूल है तो इनकी कोई गोद भरिया है। तो मैं बच्चों का बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह मेरे बच्चे जो आप मैं वीडियो में लाता नहीं हूँ, वो इसलिए लाता कि देखो नज़र एक बड़ी चीज़ है आता, तो नज़र लग जाए। मेरे बच्चे माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं और माशाल्लाह एक होता है ना जैसे बात करने से पता चल जाता है कि बंदा दिखता है बंदे मतलब अच्छा, आपने इनसे इजाजत ली थी इनसे शादी करने से? नहीं, इजाज़त नहीं। तो बताए, ये शरीयतन तो इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं, शरीयत के तौर पे तो एक इजाजत की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो है। आप एक वक्त में 4 भी रख सकते हैं। अच्छा, लेकिन मसला ये कि इजाजत और बगैर इजाजत का मसला नहीं है। अच्छा, मसला ये कि एक बीवी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करती ना, ये इजाजत बड़ी खतरनाक होती है। इजाजत बड़ी खतरनाक। और
اور وہ پھر ظاہری طور پہ تو مان تو جاتی ہیں جیسے کہ ہاں چلو یار اس طرح بھی صحیح ہے ویسے بھی صحیح ہے, ابھی میں نے ایک لیکن وہ قانون چل دیکھا ہے وہی رہا ہوتا اگر دماغ دوسری میں. بیوی سے بغیر پوچھے شادی کر لی تو وہ ہو جائے گی, ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, یہ پوچھنا چاہیے. ایسا تو خیر فی الحال دیکھیں وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ایک موجود تھا وہ بھی ہے, لیکن اس پر عمل درآمد خیر نہیں ہوتا ہے. لیکن دیکھیں شریعت کی بات ہم کر رہے ہیں, ظاہر رمضان ٹرانسمیشن کی بھی تو ہمارا حصہ چل رہا ہے نا اس میں. تو دیکھیں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کفالت داری کر سکتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ وہ تو نظر آ رہا ہے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے مرد دوسری شادی کا کرنے کا خواہش مند جب ہوتا ہے نا تو معاشرے میں اس کو بہت زیادہ حقارت اور بری نظر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ مطلب معاذ اللہ ایسے سمجھ رہا ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی عیاش ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو پہلی یہ خواہش ہوتی ہے, ایک طرح دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا ہے کہ حلال رشتے میں چاہے 2 بیویاں ہوں یا 3 ہوں, ایک حلال رشتے کو لے کے چل رہے ہیں. کوئی عیاشی اس کو کہتے ہیں جو آپ باہر رنگ رلیاں منا رہے ہوں اس وہ عیاشی میں آتا ہے, لیکن اگر عزت سے آپ لے کے بیٹھے. لیکن ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ ہر جگہ پہ عورت کو ہی سروائیو کرنا پڑتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. عورت اپنا جوڑا کسی کو نہیں دیتی, اپنی سونے کی لونگ نہیں دیتی, تو اپنا شوہر بانٹنا پڑتا ہے. یہ ہنسنے مذاق کی بات نہیں ہے, واقعی میں وہ اس عورت کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ تو وہی جانتی ہے. بھلے وہ یہ ہوں یا یہ ہوں, دونوں میں سے جو بھی ہوں, لیکن عورت میں جلن ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ اپنی شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے, اور عورت سے زیادہ جلن جو ہے وہ مرد میں ہوتی ہے. وہ بھی کبھی نہیں برداشت کرتا میری بیوی کسی سے بھی بات کرے, بھلے وہ 4 بیویاں لے کر آ جائے, لیکن وہ ان کا درد نہیں سمجھتا, اپنا اس کو درد بہت دکھتا ہے کہ میری بیوی کسی سے بات نہ کرے. میں نے جو ویڈیو میں دکھایا ہے, آپ نے سب نے دکھایا کہ یار یہ لگتا نہیں ہے کہ ان کے سر پہ کچھ سوتن آئی ہے. صحیح ہے, میں نے جب سے شادی کری ہے ان کے ساتھ تو میں کہتا ہوں جو ان کا پیار تھا نا وہ ڈبل ہو گیا, کیونکہ میں نے ان سے ایک وعدہ کرا تھا. میں نے بولا آپ کو میں نے ناراض کیا ہے, آپ کا میرا دل دکھایا ہے, جو میں نے آپ کو پیار دیا ہے, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے پیار نہیں کرتا, جو شادی کری ہے میں نے یا کوئی وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان کو بولا ہے کہ آج کا دن نوٹ کر لو, آج کے دن سے جو آنے والا وقت ہے نا وہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ اپنے منہ سے خود بولو گے دوسروں کو, یعنی کہ جو آپ سے ملنے آئے گا بات کرے گا کہ میرا شوہر لاکھوں میں ایک ہے. میں نے ویسے یہ کیسے شوہر ہے؟ بہت اچھے, میرے لیے تو بہت اچھے ہیں. اور آپ کے لیے ہر بات ہر خواہش آپ دونوں کو بیلنس رکھتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور پھر مزید باتیں کریں گے, اور بھی مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے, تو ہمارے ساتھ رہے گا, کہیں مت جائیے گا.